الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب تحسین فاطمه سلام، خوب هستی شما؟ علیک السلام آقا، من خوبم، شما خوبی؟ منم خوبم، ممنون. خانواده شما خوبن؟ آنها خوبند آقا. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر آقا. انشاءالله وقت خوبی داشته باشید. بگیش شما هم؟ بله آقا. بله انشاءالله وقت خوبی داشته باشید. هم همچنین آقا. ممنون. شام خوردی شما؟ الان نخوردم، من هر روز دیر غذا میخورم. خیلی خوب، اشکالی نداره. نهار چی خوردی؟ من نهار گوشت خوردم. بله من نهار گوشت خوردم. بله چی خوردی؟ من نهار گوشت و برنج خوردم. خوشمزه بود؟ بله خیلی خوشمزه بود. شما غذا میپزی؟ نه من غذا نمیپزم. چرا؟ کی غذا میپزه؟ چه کسی غذا میپزد؟ مادر من چه و کسی؟ خواهر من. چه کسی غذا میپزد؟ یعنی چه کسی؟ بله آقا. چه کسی غذا میپزد؟ مادرم و خواهرم غذا میپزد. بله مادرم آقا. و خواهرم غذا خواهرم میپزد. غذا میپزم. پزد پزد. یا پزد کا یہ دو ہے نا وہ. چه کسی یعنی کون؟ غذا میپزد میپزد. مادرم و خواهرم غذا میپزم. پزند. بله خواهر و مادرم غذا میپزند. کیوں نون دال کیوں لگایا فعل کے آخر میں؟ کیونکہ تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے. تھرڈ پرسن کی ہو رہی ہے، اوپر سے جمع ہے، وہ ایک سے زیادہ ہے. بله خوب. مادر و خواهر و مادرم غذا میپزند. شما چه کار میکنی؟ بله من شام خوردم. من دانشجو هستم. کجا درس میخوانی؟ من در حوزه علمیه امام حسن عسکری درس میخوانم. از درس ها راضی هستی؟ بله من درس ها خیلی راضی من هستم. از درس ها خیلی راضی هستم. خوش میگذره؟ بله زندگی خوش میگذرد. شما چند تا کتاب داری؟ من 18 کتاب دارم. کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب 17 میخوانم. بله شما چند تا مداد داری؟ من 15 مداد دارم. اسفند ماه چندم سال است؟ اسفند ماه چندم؟ اسفند ماه 12 سال. 12 سال است. اسفند ماه 12 سال است. ماه 12 سال است. بله خوب شما بفرمایید. بله خوب شما کجا هستی؟ من اهل الہ آباد هستم. سکینه سلام، خوب هستی شما؟
خوبم ممنون. شما خوبی آقا؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوبن؟ خانواده من خوب هستن. خانواده شما چه خبر است؟ آنها خوبن ممنون. شام خوردی شما؟ من شام نخوردم. شما خوردی؟ بله من شام خوردم. چه خوردی؟ من خیلی چیزا خوردم. هم برنج خوردم، هم مرغ خوردم. مرغ بله فرای. خب شما چند تا کتاب داری؟ من 19 کتاب دارم. بله شما کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب 17 میخوانم. شما نفر چندم در کلاس هستی؟ نفر 20 کلاس هستم. بله خیلی خوب. ممنون آقا. بله این چیست؟ این درخت است. بله این درخت است. این درخت بگو این درخت بلندتر است یا بلند است یا بلندترین است؟ این درخت بلند است. این درخت بلند است. این درخت بلند است. خب این درخت بله این درخت بله بفرمایید. درخت بلندتر از این درخت است. این درخت بلندتر از این درخت است. خیلی خوب. الان بگو. بله این درخت بلندترین از بلندترین درخت است. بلندترین درخت است. و این درخت بلند است. این درخت بلندتر است. بلند. نه این درخت بلندترین درخت است. این درخت بلندتر از این درخت است. این درخت کوچکترین درخت است. سب سے چھوٹا کوچکترین. این درخت کوچکترین کیونکہ ترین ہے نا سب سے چھوٹا. ضروری تھوڑے بڑے ہی میں ترین لگے چھوٹے میں بھی تو لگے گا. این درخت کوچکترین درخت است. ان صفت اس میں ان چیزها چیست ان کا کیا نام ہے ان کا؟ کس کا؟ صفت سادہ، صفت سادہ، صفت تر، صفت ترین. احسنت احسنت. خب شما بفرمایید امروز چند شنبه است؟ امروز جمعه است. دیروز چند شنبه بود؟ دیروز پنجشنبه بود. دیروز پنجشنبه بود. پریروز چند شنبه بود؟ دیروز پنجشنبه بود. پس فردا چند شنبه است؟ پس فردا یک شنبه است. بله بعد از یک شنبه چند شنبه است؟ بعد از یک شنبه دوشنبه است. قبل از چهارشنبه چند شنبه است؟ قبل از چهارشنبه سه شنبه است. احسن خیلی خوب. سبھی کے سلام. خوب هستی شما؟ سلام. منم خوبم. شما منم خوبم ممنون. خانواده شما خوبن؟ آنها خوبند. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. شام خوردی؟ بله من شام خوردم. شام چی خوردی شما؟ من شام گوشت و نان خوردم. خوشمزه بود؟ خوشمزه بود. خانواده شما خوبن؟ آنها خوبند. شما کجا زندگی میکنی؟ من در اورنگ آباد زندگی میکنم. بله اورنگ آباد در ایالت مهاراشٹر. بله مهاراشتر است. خیلی خوب. شما شام چی خوردی؟ الان گفتی خوش. بله خیلی خوب. شما غذا میپزی؟ نه. چه کسی غذا میپزد؟ مادرم غذا میپزد. چه کسی غذا میپزد؟ مادرم غذا میپزد. شما چه کار میکنی؟ بگو من غذا میخورم. بله خیلی خوب. شما بفرمایید شما کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب 20 میخوانم. درس چندم میخوانی؟ من درس 18 میخوانم. چند تا کتاب داری؟ من 17 کتاب دارم. خیلی خوب. شما بفرمایید
این عدد از این درخت چی؟ بلند است. بلند نہیں، بزرگ، بڑا، بزرگست. بزرگتر. این عدد بزرگتر از این عدد است. این عدد کوچکتر از این عدد است. این عدد کوچکترین عدد است. از این سه تا، ان تین میں سے سب سے چھوٹا کون سا ہے؟ کوچکترین. 17 کوچکترین عدد از این هست. 20 بزرگترین عدد از این هست. 18 بزرگتر از 17 و کوچکتر از 20 است. سمجھے آپ؟ باقی اور لوگ ان تینوں عدد میں سے بزرگترین عدد 20 است. کوچکترین عدد 17 است. بله، 18 بزرگتر از 17 است و کوچکتر از 20 است. خیلی خوب. بله، حسن فاطمه سلام، خوب هستی شما؟ خوبم، ممنون آقا. حال شما خوب است؟ بله خوبم، ممنون. خانواده شما خوبن؟ بله آقا، خانواده خوبم. خوش میگذره؟ زندگی خوش میگذرم. زندگی خوش میگذرد. شام خوردی شما؟ شام؟ بله آقا، شام خوردم. شام چه خوردی؟ برنج، نان، عدس پلاو میخورم. خوردم. خوشمزه بود؟ بله آقا، خوشمزه بود. بله. شما درست کردی غذا؟ متوجه شدی؟ بله آقا. شما غذا درست میکنی؟ برنج. نه، ایک منٹ. مجھے کون سی غذا پسند ہے؟ نہیں. دوسری. الان خوب. شما غذا درست کر دی، یعنی درست میکنی، یعنی آپ کھانا پکاتی ہیں؟ بله آقا. بنویسید. شما غذا میپزی. شما غذا میپزی؟ بگید بله من غذا میپزم. بله من غذا میپزم. جو نہیں بناتا ہے اس سے کیسے کہیں؟ نه من غذا نمیپزم. نه من غذا نمیپزم. بله. شما غذا میپزی؟ نه من الان نمیپزم. وقتی ایران بودم میپختم، یعنی اب نہیں پکاتا، جب ایران تھا تو پکاتا تھا. وقتی ایران بودم میپختم. یعنی جس وقت، وقتی یعنی جس وقت میں ایران تھا پکاتا تھا. شما غذا میپزی، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں شما غذا درست میکنی. ایک ہی بات ہے، پختن بھی یا درست میکنی. درست کردن بھی آتا ہے. شما غذا درست میکنی؟ بله من غذا درست میکنم. یا من بعضی وقت ها غذا درست میپزم. بعضی وقت یعنی کبھی کبھی. من گاهی یا بعضی وقت ها غذا میپزم. بله من بعضی وقت ها غذا میپزم. من بعضی وقت غذا میپزم، یعنی میں کبھی کبھی کھانا پکاتی ہوں. خیلی خوب. شما اهل کجا هستی؟ من اهل ممبئی هستم. کجا زندگی میکنی؟ من در ممبئی زندگی میکنم. در ممبئی زندگی میکنم. بله. شما بفرمایید. خوب. شما کتاب چندم میخوانی؟ من 20م کتاب بیستم میخوانم. رستم من کتاب بیستم میخوانم. درس چندم میخوانی؟
من درس 19 میخوانم. میخوانم. درس 19 میخوانم. خب شما نفر چندم در کلاس هستی؟ من نفر دفعه 15. من نفر 15 کلاس هستم. من نفر 15 کلاس هستم. بله شما چند تا کتاب داری؟ من 19 کتاب دارم. 19 کتاب دارم. 19 کتاب دارم. بله این عدد از این عدد این عدد بزرگتر از این بزرگتر نه این عدد بزرگترین عدد است. ان تینوں میں سے بزرگترین عدد است. این عدد بزرگترین عدد است. دیکھیں بزرگترین سے مطلب ساری گنتیوں میں نہیں کہہ رہے ہیں بس ان تین میں. کبھی آپ کے 20 سے زیادہ تو 20 کروڑ 25 کروڑ بھی ہوں گے نہیں. بزرگ ان تینوں میں بزرگترین عدد 20 است. کوچکترین عدد 15 است. 19 بزرگتر از 15 است. کوچکتر از 20 است. آقای شاهید سلام، خوب هستی شما؟ هستی شاهید؟ سلام. بله من خوبم. شما خوبی آقا؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوب هست؟ بله آنها خوبه. خانواده شما چه خبره؟ آنها خوبن. خوش میگذاریم؟ بله خوش میگذره. شام خوردی شما؟ شام خورد؟ بله من شام خوردم. بله من خیلی خوب. شما بفرمایید شما کجا زندگی میکنی؟ من در خانواده زندگی میکنم. بله شما کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب 19 میخوانم. درس چندم میخوانی؟ من درس 12 میخوانم. چند تا مداد داری؟ من 11 مداد دارم. امروز چند شنبه است؟ امروز جمعه است. امروز جمعه است. خیلی خوب. پریروز چند شنبه بود؟ پریروز چند شنبه بود؟ پریروز چهارشنبه بود. چهارشنبه بود. خیلی خوب. پس فردا چند شنبه است؟ پس فردا یک شنبه است. شما چند شنبه بازار میروی؟ من جمعه بازار میروم. این بله بله اسفند ماه چندم سال است؟ اسفند ماه 12 سال است. یک سال چند فصل دارد؟ یک سال 4 فصل دارد. بله. ژاکت شما چه رنگی است؟ ژاکت من قهوه‌ای است. کجا؟ زرد است. او کفش شما چه رنگی است؟ براون. براون قهوه‌ای است. بله. خب پیراهن شما چه رنگی است؟ پیراهن من آبی است. شما چه رنگی بیشتر دوست داری؟ من سبز را بیشتر دوست دارم. رنگ آقای محمد علی سلام، خوب هستی شما محمد علی حیدری؟ یکم بلند صحبت کن. من خوبم. شما خوبی هست؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ آنها خوبن. خانواده شما چه خوب؟ آنها هم خوبن ممنون. خوش میگذره؟ بله من خوش میگذره. خب شما چه رنگی بیشتر دوست داری؟ من سبز بیشتر دوست دارم. بله. پیراهن شما چه رنگی است؟ پیراهن من صورتی است. بله. خب مشافت شما چه رنگی است؟ جاکت من قرمز است. بله. شما بفرمایید درس چندم میخوانید؟ من درس 19 میخوانم. بله. کتاب چندم میخوانید؟ کتاب 12 میخوانم. بله. بله. دی ماه چندم سال است؟ دی ماه دهم. ماه دهم سال است. ماه دهم سال است. یک در کدام فصل برف میبارد؟ در زمستان برف میبارد. بله. خیلی نیاز زهره هستند؟ نیاز زهره هستند؟
نیاز زهرا نیستن نیاز زهرا. فاطمه عقیل سلام، خوب هستی شما؟ خوبم الحمدلله. شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. خوش میگذره؟ خوش میگذره. شام خوردی شما؟ شام خوردم. شام چی خوردی؟ من شام برنج خوردم. شما اهل کجا هستی؟ من اهل کراری هستم. زبان فارسی دوست داری؟ دوستان بله بله شما شام خوردی؟ من شام خوردم. بله ممنون. شما بفرمایید کتاب چندم میخوانی شما؟ الان به شما بگم. الان به شما میگم. کتاب اول نه میخوانم. اینجا نگاه کن. شما کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب 18 میخوانم. من کتاب 18 میخوانم. شما نفر چندم در کلاس هستی؟ من بیست. نفر 20. نفر 20 هستم. بله شما درس چندم میخوانی؟ 12 نه 12 نیست 13. من درس 13 میخوانم. خیلی خوب. حسن فاطمه سلام، خوب هستی شما؟ خوبن ممنون. شب شما بخیر. من بخیر، هم بخیر. شب شما هم بخیر. انشالله وقت خوبی داشته باشی. بگو شما هم همچنین. نہیں پتا گا کیا کہا آپ نے. میں نے ایک منٹ. تو میں نے کہا انشاءاللہ وقت خوبی داشته باشی یعنی have a good time. وقت خوبی اچھا وقت داشته باشی. have a good time. تو آپ کیا کہیں گے؟ شما هم همچنین. same to you. شما هم همچنین. همچنین یعنی same to you. same to you. شما همچنین. شما هم همچنین. شما هم همچنین. یا تو آپ کہیے میں نے کہا کہ انشاءاللہ وقت خوبی داشته باشی، تو آپ کہیے انشاءاللہ شما هم وقت خوبی داشته باشی. شما هم وقت خوبی داشته باشی. اور اگر پورا جملہ نہیں کہنا چاہتے جلد شارٹ فارم سیم ٹو یو تو آپ کہیے شما هم همچنین. بنویسید، لکھ لیجئے کیونکہ یہ بہت بار پریکٹس کرا چکا ہوں اس جملے کی. بنویسید. خوب شما بله شما کتاب چندم میخوانی؟ اینجا نگاه کن. شما نه شما کتاب چندم میخوانی؟ من 12 کتاب خوانی. میخوانم. من کتاب 12. من کتاب 12 میخوانم. من کتاب 12 میخوانم. شما بفرمایید شما نفر چندم هستی در کلاس؟ من 14 نفر 14 هستم. نفر 14 هستم. این نوشتید این جمله؟ بنویسید. سکینه زیدی سلام، خوب هستی شما؟ آقا سلام علیکم. و علیکم السلام. خوب هستی شما؟ بله منم خوبم. شب شما بخیر. شب شما هم بخیر. شام خوردی؟ بله آقا من شام خوردم. خوشمزه بود؟ خوشمزه بود. شما غذا میپزی؟ نه آقا غذا مادر من میپزد. مادرم غذا میپزد. شما چه کار میکنی؟ من طلبه هستم. نه چه کار میکنی؟ الان چه کار میکنی؟ الان سر کلاس هستم. خوب بله چه کاره هستی؟ من طلبه هستم. تطویر فاطمه تطویر اسم شما تطویر است؟ اسم من تدبیر و تنظیم. کی گذاشته این تطویر؟ میدونی تطویر یعنی؟ سوچ، پلاننگ. تطویر جی
تدبیر تنویر پتہ ہے آپ کو؟ ایک منٹ. شب شما بخیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شب شما هم بخیر. شام خوردی شما؟ الان نخوردم. دیر میخوری؟ بله. شما غذا میپزی؟ بله من غذا می‌خورم. بله. اون میبینی تدبیر دال. بله تدبیر اونه که میگی تدبیر اون قمزنی تدبیر. بله ختمیر دو. خب شما اهل کجا هستی؟ من اهل لکھنؤ هستم. خب شما بفرمایید. این عدد از این عدد از این عدد تو بڑا ہے وہ 20 والا ہے. ہاں تو اسے کہیں والے کیا کہیں گے؟ بزرگتر والے. این عدد بزرگتر از این عدد است. این عدد کوچکتر 20 عدد بزرگتر عدد 20 بزرگتر از 19 است. 19 کوچکتر از 20 است. الان میگیم این تینوں عدد میں سے بزرگ ترین عدد 20 است. کوچک ترین عدد 18 است. دیکھیں دونوں میں ترین، ادھر بھی ترین ادھر بھی. بزرگ ترین سب سے بڑا، کوچک ترین 19 بزرگتر از 18 است، کوچکتر از 20 است. 19 18 سے بڑا ہے، 20 سے چھوٹا ہے. تر لگاؤ. 19 بزرگتر از 18 است. 19 کوچکتر از 20 است. 18 کوچکترین عدد است از این عدد. 20 از این عددها بزرگترین عدد است. این عددوں میں سے سب سے بڑا ہے. سب سے بڑا ہے. شما کتاب چندم میخوانی؟ من کتاب 20 میخوانم. 20 بله. درس چندم میخوانی؟ من درس 12 میخوانم. یک سال چند فصل دارد؟ ایک سال 4 فصل دارد. ماه سوم کدام است؟ ماه سیوم کرداد است. سیوم نہیں سوم. سیوم کرداد است. آپ کو سیوم رٹا ہوا ہے. سیوم پہلے شہریوار ماہ چندو میں سال است. کیجئے ماہ ششم میں سال است. شہریوار ماہ ششم میں سال است. آگا صدای منداری بله صدای منداری چی؟ صدای منداری اور نا صدای من داری یعنی کیا؟ صدای من میر اسد. صدای من میر اسد میری آواز پہنچ رہی ہے؟ نہیں بتایا گیا تھا. نا صدای من میر اسد میری آواز پہنچ رہی ہے. آپ یہی کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی صدای من میر اسد. دیکھیے اگر کوشچن مارک ہٹا دیجئے تو یہ خبر ہی ہو جائے گا. صدای من میر اسد میری آواز پہنچ رہی ہے. صدای من میر اسد میری آواز پہنچ رہی ہے. بله صدای شما میرسه. صدای شما میرسه پہنچ رہی ہے. بله آقای محمد مهدی خالصوی سلام. خوب هستی شما؟ سلام علیکم آقا. بله من خوبم. شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنا خوبم. خانواده شما چه خبره؟ آنا خوبم. شب شما بخیر. شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی داشته باشی. شکریه. شکریه ممنون بگید، تشکر بگید، متشکرم بگید. متشکرم. یا اصلا چرا میگی شکریه؟ بگید تhanks. تhanks. بله. خب شما اینه کجا هستی؟
من اهل لکھنؤ هستم. اہل لکھنؤ ہستی بس چرا اینجا محمد خالصی بھی آقا میفهمیدن که آقای مهدی اهل هردوی هست. بله اهل هردوی است منم گوری خالصا این هردوی ها و گوری خالصا لکھنؤ میگویند. بله خب خانواده شما خوب هستند؟ بله آنا خوبن. کی بود الان آقای شاهد آماده باش با شما می جنگه. آماده باش آماده باش تیار جاؤ. این ریڈی رہو. مہدی با شما می جنگه. مہدی با شما می جنگه. مہدی این پسر برادر من است. پسر برادر بہت خوب. مہدی با شما نه آقا این پسر شاهد این پسر مہدی با شما می جنگه می جنگد یعنی ابھی تم سے جنگ کرے گا یہ. بله با شما می جنگه. انہوں نے کیا کہا پسر برادر من آپ کا بھتیجا ہے شاہد. بله تم سے بڑا ہے یہ مہدی. شاہد آپ سے بڑا ہے. آپ کا چچا تو ہو سکتا ہے بھتیجا نہیں ہو سکتا. بیایم سر درس جی مدرسے میں ہوتے ہوئے آن لائن ہو آپ لوگ. بله گفتگو کنید. بله آقا. گفتگو کنید. یہ ہم نے کل تھوڑا گفتگو کی تھی. ورڈ میننگ لکھوانے تھے نہیں؟ جلدی آج ورڈ لکھیے آپ لوگ. ورڈ کو جی اس میں کئی چیزیں آپ پہلے لکھوا چکے ہیں. جی مسجد لکھوا چکے ہیں, سیب لکھوا چکے ہیں. پھر بھی یہ درس اس سے متعلق ہے آپ الگ سے لکھ لیجئے گا ٹھیک ہے. پولیس خروس بله بیاییم بنویسید زود بنویسید بس. لکھواؤں جو لکھے ہوئے تھے چھوڑ دوں؟ چھوڑ دیجئے جناب چھوڑ دیجئے. ساتل زبالے. ساتل یعنی بالٹی. بالٹی کیا وہ ہے؟ بالٹی نا بالٹی. وہ ستلے زبالے ہے. چلو لکھے دیتا ہوں. آقا ستلے والا تو ہو چکا ہے. کوئی بات نہیں. ستلے زبالے اس درس میں ہے تو کوئی بات نہیں. ستلے زبالے ستلے زبالے. ڈسٹ بین. ڈسٹ بین کوڑے کی بالٹی. ساگ ڈونالڈ ٹرمپ. خوب بود کتا ہے. ساگ ڈاگ. یہ تو لکھوا چکا ہوں. ساعت لکھ لیجیے. جی جناب جی یہ تو لکھا چکے ہیں. کوئی بات نہیں. ساعت لیجیے. گھنٹے گھڑیوں کی ساری قسمیں لکھوا دوں. ساعت دیواری. ساعت موچی نہ موچی. بله ساعت دیواری. ساعت دیواری. کیا لکھوں؟ دیوار کی واچ وائل کیا وال کوئی بات نہیں. ساعت دیواری. ساعت موچی ریسٹ واچ والے. موچی مت پڑھیے گا. موچی
मुच कहते हैं कलाई को, मुच, मुच, मीम छे मुच। भले हाथ की घड़ी, रिस्ट वॉच हो गया, रिस्ट वॉच। भले अब वो आप अपने एतबार से लिख लीजिए, इतनी जगह नहीं है इधर लिखने। सात मोची। पाक को नाम भले, पाक को नाम नवीश की भले क्या समझे? मैं कुछ बोला, आप लोग जो अलग से मैं कुछ बोलता हूँ उसका माना पूछा करें या पता रहता है आपको? बोर्ड लिख लिया है, साफ कर दूं? मैंने कहा पाक को नाम यानी मिटा दूं? नविश्तीत यानी साफ लोगों ने अलग से भी जो इस्तेमालात के जुमले होते हैं रोजमर्रा के वो पूछ लिया कीजिए। सैंडविच ये तो लिखवा चुके हैं, छोड़े। सितारे, 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 स्टार, स्टार, सिक्के, सितारे नहीं सितारे, सिक्का मत पढ़िएगा, सिक्के हम सिक्का कहते हैं, सिक्के, कॉइन है, कॉइन बोलते हैं, सही लिखा कॉइन, सीनी, 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 मोहम्मद अली क्या कह रहे हो आप जैदी? कुछ नहीं जनाब, भले ऐसी आवाज आ रही है कि गौरी खालसा का नाम लखनऊ रख दिया गया है। योगी जी ने नाम बदल दिया है, गौरी खालसा का नाम साफ सीनी है जनाब। अब तो मजे मत लीजिए जनाब, मेरी मेहदी की वजह की पास में है सीनी, रिकॉर्डिंग हो रही। सीनी, सुफरे, सुफरे नहीं, मैंने हो सकता नाम बदलने का ट्रेंड तो चल ही रहा है यूपी में, कभी बदल दिया अपन सुफरे। बताइए अकबर इलाहाबादी का नाम बदल दिया उसने, सुफरे, अरे मरहूम शायर जो था अकबर इलाहाबादी उसका बदल दिया। सुफरे यानी दस्तरखान, दस्तरखान, दस्तरखान। किसी दिन ये यूपी का नाम परसों से फिर से नाम इलाहाबाद हो गया। अच्छा, अकबर इलाहाबादी वापस से हो गए परसों से। तो कोई बैद नहीं है कि कुछ दिनों बाद यूपी का नाम वाशिंगटन हो जाए। सुफरे, दस्तरखान। तो फिर आगा जो हमारे जो हमें गवर्न कर रहे हैं उनका नाम भी ट्रम्प होना चाहिए। ये एक मिनट, जी जी ये हिल रहा है, पकड़ने से जी। अब बोलिए, बोलिए। सुकून, आवाज आ रही है मेरी? भले जनाब, भले आगा। अब मैं पार्टी में बोला करूंगा। सलाम मीरा से, सदाए सुना हस्तम, हस्तम ने सदाए शुमा मीर असाद, सदाए शुमा मीर असाद, मीर रसीद, मीर असाद पहुंचती है, मीर रसीद पहुंचती थी। सुतून यानी क्या लिखूं? पिलर, पिलर, स्पेलिंग PILLAR, PLUR। पिलर, बहरहाल खंबार क्या बोले पिलर। आपका नाम? भले आगा, मुतवज्जिशुद्दीन, नविश्दीन, भले मानव, भले आगा। सूसक मत पढ़िएगा, सूस्क, सूस्क, कॉकरोच वगैरह। अब क्या लिखूं कॉकरोच को? COCROCH। लड़कियों का दुश्मन लिख ना।
अरे तुम्हें भी देखा है ये भी तो सही है जनाब। सूजान 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 सुई जनाब सी के है, CO सी आर ओ हाँ COCK होगा। CO सी के ROA आप लोग समझ गए या नहीं वही बताइए। CO सी मेहदी आप अपना माइक बंद कीजिए, आपकी वजह से टकरा रही है, आपकी वजह से आवाज टकरा रही है, माइक बंद कीजिए। कैसे पहले सीख ले रहे हैं, कैसे पहले सीख COCK रहेगा जनाब। COCK ROACH। ना धागा भी लिखवा दीजिए आप। भले जी शुतूर शुतूर कैमिल कैमिल जैमिल शुतूर बुशकाब आ चुका, रीश आ चुका, गूश आ चुका, गूश यानी तलवार, कान शलवार आ चुका, शाम आ चुका, शमा मत पढ़ना, शाम शाम मोमबत्ती कैंडल। लोग भैया अंग्रेज भी बस रहे हैं, मुझे क्या पता था। हसन मेहदी अब आ रहे हैं। कैंडल शाने 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 यानी कांधा मत लिख लेना, शाने भले शाने कौम कंगी कौम आपको नाम भले 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 हाँ हाँ कंगी कंगा एक ही। शाह का मतलब बैंक का ब्रांच मत समझना। अरे आप लोग मोहम्मद अली या मेहदी किसका माइक डिस्टर्ब कर रहा है, मत खोलो आप। शाह यानी जनाब मेरा नहीं खुला है, मेहदी का उसका ये मोहम्मद अली जैदी का। जैदी नहीं जनाब, मेरा तो खुलता ही नहीं कभी कभी। सीन सीन शिकार शक्कर मत पढ़ना, शिकार शिकार और शिकार यानी शुगर चीनी चीनी। शिलांग 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 पाइप शिलांग यानी पाइप वगैरह जो होते हैं ना पानी के, पाइप वगैरह जो होता है पानी का पाइप। शीर 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 दूध नहीं, एक ही देखिए शीर के कितने माना है। शीर शीर और शीर। शीर यानी शेर, शीर यानी दूध, शीर यानी दूध, और शीर यानी पानी की टंकी जो होती है ना,
جی وہ کھول کے پانی وضو کرتے ہیں. شیر ٹوٹی ٹوٹی. ہاں ٹوٹی. نل نل. نل ٹنکی کی ٹوٹی. بابا کیا کروں. شیر 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 شیر. پاک کو نام شیر کی تو آواز ایک جیسی نکل رہی ہے, وہی نکل رہا ہے. بالکل وہی سیم ورڈ ہے, ایک ہی ورڈ کے کئی معنی ہیں. کیا نہیں لکھا بتائیے. شیر یعنی دودھ, شیر یعنی پانی, شیر یعنی پانی کی ٹنکی. کرینے سے سمجھیں گے. اب یہ کرینہ کہاں سے لایا بتائیے. لا سکتے ہیں بہت ہی بات. شیرینی شیرینی شیرینی. شیرینی یعنی مٹھائی. شیرینی. شطور مور. شطور مور. شطور مور یعنی بتائیے کیا کہتے ہیں. بیسٹ فرینڈ. کیا کہتے ہیں. جی جی وہی وہی. OS او ایس ٹی. RII. اونٹ کی بیٹی. شطور مور. شطور مرغی بولتے ہیں بھائی. اونٹ مرغی. شطور مور. جب اس سے کہا گیا شطور مرغ سے چل بھائی سامان اٹھا, تو شطور ہے کہ نہیں میں مرغ ہوں. اب اس سے کہا کہ بھائی تو مرغ ہے تو چل, نہیں میں اونٹ ہوں. شطور مور. شوفاز اور شومینے تو آ چکا ہے نا. جی بھلے صندلی. جی چیئر. بھلے کرسی. صندلی. صندلی یعنی کرسی. چیئر. کرسی. حسیر. حسیر اب دیکھنے کو نہیں ملتی, پہلے بہت ملتی تھی, آپ کو یاد ہے. جی حسیر وہ جو لکڑی کی نہیں ہوتی تھی, کیسی ہوتی تھی وہ. چٹائی. مسجدوں میں ہوتی تھی ویسی والی, وہ کھجور کی ہوتی تھی, کائے کی ہوتی تھی, پتہ نہیں. ہمارے گھر پہ ہے جناب. اور جسے دیکھنا ہو تو اس زمانے میں تو نہیں ہے, پرانے سیریل وغیرہ میں دیکھ لیجئے گا. چلمن تو ہٹا دیجئے, وہ چلمن اسی کی ہوتی تھی. چلمن جو ایک پردہ ہوتا تھا اور پیچھے سے رانیاں وہ لڑکیاں پیچھے رہتی تھی چلمن کے ادھر, اسے چلمن کہتے تھے. وہ چٹائی سی لٹکی رہتی تھی. جی وہ چلمن. جناب ان سلو موشن میں کیوں چل رہی ہے. کیونکہ آپ زیادہ فاسٹ لگ رہے ہو. نہیں جناب سلو موشن ہی دکھ رہا ہے اس کے اندر, نیٹ پرابلم ہو رہی ہے. تو آپ کی ہو رہی ہے, باقی کی تو نہیں ہو رہی نا. ایسا لگ رہا ہے سلو موشن میں آگے پیچھے لیفٹ رائٹ. نہیں. حسیر مصیبت تو آپ جانتے ہیں, مصیبت یعنی کلیمٹی. اس کا نیٹ کہاں پہ نہیں پہلے تو وہ کہاں پہنچ گئے ہم ابھی سے. ناقص. مصیبت یعنی مہدی. ناقص. ناقص. اگر یہ مصیبت یعنی مہدی ہے تو خلل یعنی شاہد. ناقص. ناقص یعنی ناقص یعنی ادھورا. مثلا لکڑی کرسی کی ٹانگ ٹوٹی بھی ہو. کورس تو آ چکا ہے نا ٹیبلیٹ. آپ کو نام آج جو ہے ورڈ لکھ لیجیے. آج اس درس کے ورڈ ہی لکھ لیجیے پہلے, تھوڑے اور رہ گئے ہیں.
नाकिस कोर्स के बाद संदूक तो आ चुका है ना? भले आगा आया संदूक यानी संदूक यानी बॉक्स ठीक है। सहरा आ चुका है, सहरा। साबुन आ चुका है, साबुन नहीं आका। आसान बहुत है। साबुन यानी साबुन, साबुन सोप। साएक़े साएक़े बिजली जो आसमान से गिरती है, आसमानी बिजली आसमानी वाले। और ये वाली जो बर्क है, इस वाली को बर्क कहते हैं। बर्क, इसे क्या कहते हैं? बर्क। बिजली नॉर्मल वाली, इलेक्ट्रॉनिक वाली, इलेक्ट्रिक। भले। सेफर यानी सिफर यानी जीरो, सिफर। सेफर ये चलिए। सेफर जीरो, सेफर यानी सदा आ चुकी है, आवाज सदा। सदाए मनमीर से भले। मुसीबत सोब आ चुका है, सुबहाने आ चुका है नहीं, ब्रेकफास्ट सुबहाने। जी जनाब आ चुका है। ब्रेकफास्ट BREAKF, अभी FAST ब्रेकफास्ट। सूरत यानी वही जिसे हम सूरत कहते हैं, चेहरा। अभी सूरत गुजरात का शहर में समझना, सूरत चेहरा। सूरत पिंक। चलिए आपसे जवाब फिर लिखेंगे, टाइम हो गया। मतलब थोड़ा सा दोहरा लें। बिहाइंड सर है अला निगाह पुनीत सी। ये तो हमने प्रैक्टिस की थी ना। इन सतले जुबाले। बोलिए इंसात सफीदा। ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है? इंसाक सफीदास आया, इंसाक सफीदास साग चेदारत दुमदारत साग दुमदारत साग चेदारत साग चेदारत साग चेदारत। जिसके फोन से वो टकरा रही है आवाज, वो अपना माइक बंद कर लीजिए। सात इन साते दीवारी ना, इन साते दीवारियास, इन साते मीजियास, इन साते मोचियास।
این ساعت بزرگ ترین ساعت است. این ساعت کوچک ترین ساعت است. این ساعت بزرگتر از این ساعت است. این ساعت کوچکتر از این ساعت است. بله. این ساندویچ است. ساندویچ برای خوردن است. ستاره. بله. سیب. سینی. سیب در سینی است. بله. سینی روی میز است. سفره روی میز است. بله. این ستون مسجد نبوی است. سوزن. سوس. اچھا دیکھیے جب بات آئی گئی تو انڈیا میں رہ کے تو سوس کی کیوں یاد کریں؟ جو انڈیا میں مشہور چیز ہے وہ بھی یاد کریں. ابھی دکھاتا ہوں. سوس یعنی کاکروچ. بھلے. ساس. ساس یعنی آواز آ رہی ہے میری آپ لوگوں کو؟ ہلو. پہنچ رہی ہے آواز آ رہی ہے. کھٹمل. کھٹمل ہمیں کہتے ہیں ہمارے ہاں امروہہ میں خاص کر کے کھٹمل آ گئے. کھٹمل سادات کو کہتے ہیں کھٹمل. ساس یعنی کھٹمل. کون ہے انگریز میں سے؟ انگریز کون تھا ویسے؟ شپاس. جوں. ساس یعنی کھٹمل. شپاس یعنی آپ بولو کون تھا وہ انگریز؟ شین پہ سین. شپاس. اور لیزارڈ کو کیا بولتے ہیں؟ شپاس یعنی جوں. جوں. شپاس یعنی جوں. ساس یعنی کھٹمل. شاہ. جب سوس جناب چھپکلی کو چاپانی کہتے ہیں؟ نہیں نہیں. جناب کاکروچ کو کیا کہتے ہیں؟ کاکروچ کو سوس، کھٹمل کو ساس اور جوں کو شپاس. شپاس. جھنگور کو سوزان. سوئی. سطل زبالے. این سطل بزرگ ترین سطل است. این سطل کوچک ترین سطل است. بھلے. مارمولک. مارمولک. بھلے مارمولک. سامنے کا ورڈ ذہن سے نکل گیا. مارمولک ایک فلم بھی ہے ایرانی، بہت زبردست بہت زبردست. مارمولک. مارمولک. مگر مارمولک تو گرگٹ کو کہتے ہیں. نہیں جناب چھپکلی کو ہی کہتے ہیں. مارمولک گرگٹ کو کہتے ہیں. بہرحال اسے وہ کہتے ہیں آفتاب پرست. مارمولک چھپکلی. مارمولک. جی آغا. چھپکلی. گو کو کیا کہتے ہیں جناب؟ گو. چھپکلی. چھپکلی. مارمولک چھپکلی. مارمولک چھپکلی. مارمولک یعنی چھپکلی. بھلے. سطل.
مسجد مسجد ساعت سیب سوسک این سوسک سبز است این سوسک قهوه‌ای است بله این آقا پولیس است این آقا واچمین بله یہ ہم نے کل پریکٹس کی تھی. آئیے یہاں پہ جو آج کے ورڈ ہیں شین شطور شطور در بیابان است شطور چه دارد کوهان دارد شطور کوهان دارد شطور گردن دارد بشقاب در یخچال است این آقا ریش دارد مراد بله آفتاب ریش یہ والے گوش این شلوار کوچکتر از این شلوار است این شلوار بزرگتر از این شلوار است این شم بزرگترین شم است این شم کوچکترین شم است این شم کوچکتر از این شم است این شم بزرگتر از این شم است شانه شاه گوزن چه دارد گوزن بله هرن گوزن یعنی هرن گوزن شاخ دارد شکر سفید است شکر سفید است شیرین است شلنگ این شلنگ قرمز است شیر دیکھیے شیر یعنی دودھ شیر یعنی شیر شیر یعنی ٹنکی شیرینی بله مٹھائی شتر مور شوفاژ شومینے دیکھیے شومینے یہ ہے وہ دیکھیے گھر کے اندر روم کے اندر دیوار کے اندر یہ بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس میں لکڑی جلتی رہتی ہیں شومینے کامل کو مبارک پور میں تھا جناب بھلے مبارک پور انگلینڈ میں ہے نا مجھے پتا ہے شلوار بشقاب شطور شانے شیر شومینے ریش بس تمام کر رہا ہوں وقت ہو گیا وہ نہیں جناب وہ بہت دیر سے جناب بشرا کہہ رہی ہیں کہ کلاس نہیں جوائن ہوئی. ہاں میں نے دیکھا شیرینی یہ سب آپ کو یہ پریکٹس کرنی ہے. اور آج ہم نے سواد پڑھا تھا یہ انشاءاللہ کل پریکٹس کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین.